Welcome back mga kapamilya. Naka-harvest na gid ko sa akong garden. Na ako'y batong. Gamay pa ako na-harvest sa batong, but next week na anapod. Tapos first harvest ni tanan ha. Ako'y batong, nako'y zucchini, nako'y squash. Na ako'y sitsaro or sweet peas. Then green beans. Okay, it's really good. Makakaon na ta. We can eat, we can cook. My only problem is I am sharing with a deer and groundhog. Groundhog is not my friend, and a deer in this garden. So I hope and pray that they will not come back, but I need to do something with a groundhog. Okay. Thank you so much. Ang akong okra o palya o batong wala pa na munga. O cucumber. Okay, ang kamatis kuan nila kikaon. Unya ang green beans gyud giupaw nila. Unya ang gamay nga mga dahon sa taong naluoy ko sa akong kamatis o green beans. Sige lang, salamat gihapon ta ka nag-harvest ta ginagmay. Okay, thank you so much for watching. Bye.